السلام عليكم لا فامي، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا بسانك كيما العاده، ويدوزنا لكم بوزيتيف، يدوزنا لكم زوين، تكونوا في صحه جيده. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد ان شاء الله غادي لونسي في القناه ديالي. شكرا كاع الناس اللي كيدعموني في القناه، شكرا كاع الناس اللي كيساندوني، شكرا لي كومونتير ديالكم زوينين اللي كيخليوني دائما نزيد لقدام، كومونتير الايجابيين. وهذا النهار جيت بواحد الموضوع اللي كيهم جميع لي كانديدا اللي كيتقدموا لان لونتروتيان دومبوش، وبالضبط في لو سونتر دابيل. اول حاجه غادي نعطي التعريف ديال شنو هو ان سونتر دابيل. Un centre d'appel, c'est un échange entre un recruteur et un candidat. Le recruteur vous pose des questions et le candidat doit répondre. Bien sûr, avant de se rendre à l'entretien d'embauche, il faut se préparer avant. Il faut avoir une idée sur le centre d'appel, sur les questions qui se posent dans un entretien d'embauche. الأسئلة بصراحة اللي ساهلين بزاف، كيكونوا في متناول الجميع، لكن قبل ما كنمشيو راه خصنا نكونوا مستعدين نفسيا، يعني مورالمون الانسان يكون مستعد، ما يكونش ستريس، ما تكونش الخلعه، حيت اول ما كتجلس حدا لو ريكروتور راه كيحس بك واش مخلوع ولا ماشي مخلوع. خصك تكون اليز. الاسئله راهم ساهلين، يعني خص الانسان غير يفكر شويه. بالنسبه راه فاش كتجلس حدا الريكروتور اول حاجه كيطلب منك السي في ديالك، كيشوفو كيبدا كيسولك. بيان سور هو ما عندوش غاد انك تعرض عليه داكشي اللي كاين في السي في، لا، هو باغي يشوف الطريقه اللي باش كتهضر، واش كتعرف كتقدم المعلومات ديالك. اول حاجه غادي يسولك يعني لا بريزونطاسيون، يعني تبريزونتي راسك. دوزيامون تهضر على لو باركور ديال الفورماسيون ديالك. و troisièmement les expériences اللي عندك او لي ستاج اللي دوزتي. بالنسبه للاسئله غادي نخليكم امثله ديال لي كيسيون اللي كيتحطوا بيان سور في لونتروتيان دومبوش فاس ا فاس. اول حاجه غير بريزونطاسيون، غير بريزونطاسيون كيقول لك pourquoi avez-vous choisi le centre d'appel, c'est quoi un centre d'appel, c'est quoi un téléconseiller, quel est le rôle du téléconseiller, comment réagirez-vous devant un client qui est très énervé, كيفاش تقد تكالمي لو كليون، كيفاش تقد يعني تحاول انك تهدنو، انك تلبي له الطلب ديالو، شوفوا شنو باغي. هادشي كله راه لو ريكروتور كيسمع وكيقيد. الانسان مخصوش يكون ستريسي، الانسان خصو يعني يكون مستعد. قبل ما كنمشيو لونتروتيان راه خصنا تكون لنا فكره عامه على لو سونتر دابيل، تكون عندنا فكره عامه كيفاش كيدوز لونتروتيان، كيفاش خص الانسان يجلس قدام الريكروتور، كيفاش خصو يجاوب. هادشي كامل خص الانسان يساعدلو قبل الليله ديال قبل ما تمشي لغدا لونتروتيان. الليله قبل الانسان خصو يكون مرتاح، ينعس بكري، يحاول انه ما يفكرش شي حاجه اللي سلبيه، يفكر غير في الايجابي باش ان شاء الله يدوز لونتروتيان ان شاء الله مزيان، ويدوز كل شيء على خير. يعني راه فريمون لونتروتيان راه كيكون ساهل. الانسان راه الا ستريسا راه بحال ما دار حتى شي حاجه، يعني راه الريكروتور مالو يعني في لونتروتيان الا شافك انك تو ستريسي مخلوع، كتبقى حدا كتفتف ولا ما بقاتش تجاوب، هذيك الساعه غادي يقولك الله يعاون. لا بالعكس، خصني نمشي وانا مستعد صافي، كنكون ديجا واخد الفكره على شنو غادي يكون في لونتروتيان. و ابري لونتروتيان راه كيكون لونتروتيان اكري، يعني كيكون واحد الامتحان كتابي باش كيشوفوا اللغه اللي عندك، يعني راه كيدوزولك في انفورماتيك، كيدوزولك في الفرونسي. يعني ماشي انسان يقول لا ما نمشيش لونتروتيان، لا انا خص يكون عندي نيفو فرونسي طالع، راه ماشي ضروري الانسان كيكون عنده نيفو طالع بزاف باش يمكن يدخل سونتر دابيل. داك سونتر دابيل كتعلم تهدر، كتعلم يعني راه كيكونوا دي بروجي اللي واخا صعاب شويه ما كيكونوا مزيانين، الانسان كيتعلم منها اللغات، منها كيفاش يكون سوسيال.
وانا غادي نخلي لكم امثله ديال لي كيسيون اللي كيتحطوا في لو سونتر دابيل، وكنتمنى ان شاء الله لي كونديدا من خلال هذا الفيديو هذا يستافدوا، يكون فريمون فيديو فيه استفاده، فيه شرح كيفاش كيكون ان اونتروتيان. بالنسبه خصك تكون موجد الدوسي ديالك قبل ما كتمشي لونتروتيان، خصك تشوف الدوسي ديالك كامل، تدي معاك لي ديبلوم ديالك اللي عندك، تدي لي زاتيستاسيون، تدي السي في ديالك. نخلي لكم الامثله ديال لي كيسيون اللي كيتحطوا في السونتر دابيل، ويلا معايا تشوف. Présentez-vous ou bien parlez-moi de vous. C'est quoi déjà un centre d'appel? Qu'est-ce qu'un téléconseiller? Pourquoi vous avez choisi notre boîte ou bien notre société? Quels sont vos points forts? Quelles sont vos pires faiblesses? Quel livre avez-vous lu dernièrement pour vous détendre? Et voici nos conseils pour vous présenter vite et bien. Déjà, vous commencez par le nom et bien sûr le prénom, l'âge et lieu de résidence, éventuellement votre situation de famille, un résumé très bref du parcours de votre formation, explication de l'entrée dans la vie active, expérience poste des sociétés les plus remarquants, votre situation professionnelle actuelle et l'intérêt suscité par l'annonce à laquelle le candidat a répondu. Un centre d'appel est une plateforme où sont mobilisés un certain nombre de moyens, notamment humains et techniques, visant à prendre en charge la relation à distance entre une marque et sa clientèle. Les échanges se font communément par courriel et par téléphone. Il existe déjà deux sortes d'échanges, les entrants et les sortants. Un appel entrant est un appel émis par un individu à destination d'un centre de contact client ou d'une entreprise. Les appels entrants sont généralement des demandes d'information ou bien des demandes liées à la prévente. L'appel sortant désigne un appel téléphonique émis dans un but de prospection ou de fidélisation client. On distingue généralement les appels sortants qui sont donc émis à l'initiative de l'entreprise. Dans les appels entrants, on a les numéros verts, la prise de rendez-vous, les prises de commandes et les services après-vente. Mais les appels sortants, on a des sondages, c'est la prospection, des publicités sur marque ou bien la vente à distance. Le téléconseiller répond aux clients qui appellent au service client. Son rôle est variable. Le rassurer, l'informer, le fidéliser, lui vendre des produits ou services, résoudre les réclamations, lui fournir une attestation, etc. Les arguments à mettre en avant sont affichés sur son écran d'ordinateur. Les mains libérées grâce à un casque audio, il peut enregistrer en temps réel les demandes des clients sur des logiciels spécifiques. Votre société, donc vous allez citer son nom, est le leader des centres d'appel à Casablanca. Donc c'est une société qui a une très bonne réputation, qui offre des bonnes conditions de travail, comme par exemple la mutuelle, le transport et la restauration, et j'estime que je peux accomplir mes tâches et les objectifs demandés. Donc grâce à ces intérêts, j'ai décidé de rejoindre votre équipe. Donc déjà pour devenir quelqu'un communicatif, élargir mon expérience surtout dans la communication personnelle, avoir un salaire motivant et des avantages sociaux, pouvoir être indépendant financièrement, avoir une expérience professionnelle et bien sûr développer ma carrière. Je suis toujours attentif à ce que disent les clients, les collègues et bien évidemment les prospects. Je suis tout le temps souriant et chaleureux. J'ai le sens du détail et je prends le temps de finaliser ce que je fais. Je vais au bout des choses et je n'aime pas quand une tâche n'est pas terminée. J'ai beaucoup d'empathie. Je peux très bien me mettre à la place de mon interlocuteur. Calme, je garde mon sang-froid, même en cas de situation difficile, spontanée. Cela me permet d'avoir des relations saines et simples avec mes clients. Ils me font confiance grâce à cela. Le sens de l'humour, cela rend mes relations avec les gens plus souples et plus détendues. Je suis sensible
mais je suis capable de contrôler mes émotions, même en cas de stress. Je manque encore d'expérience, mais j'apprends vite et je fais beaucoup d'efforts pour être à la hauteur de mes responsabilités. Je manque encore d'expérience et c'est justement pour cette raison que je suis aujourd'hui devant vous. J'apprends très vite et vous allez me permettre de renforcer mon expérience. Je suis impulsif, mais j'essaie de faire attention. Et je fais le nécessaire pour me contenir. Spontané, mais j'ai aussi le sens de responsabilité. Je suis un peu timide, mais dès que la glace est brisée, je reprends la situation en main. Je suis timide et parfois c'est justement cela qui fait que les gens viennent me parler et se confient à moi. وان شاء الله كنتمنى من هذا الفيديو هذا تكونوا استفدتوا ويكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش تخليو لي لايك وتخليو لي كومونتير الى عجبكم الفيديو. شكرا لكاع الناس، كنبغي نقولكم شكرا لكم بزاف، كنبغيكم بزاف وتهلاو ليا فراسكم. ما تنساوش لي لايك وابوني. مثلا الناس اللي مازال ما تابوناش لاشين دخلوا خليو ابوني، وكنبغيكم بزاف. السلام عليكم.